آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اما فریدہ، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ پتر بات کیا کرنی ہے، ایسے بس گھر بیٹھے بیٹھے سوچتی رہتی ہوں تو دل بھر جاتا ہے۔ میں نے سوچا چلو ذرا آپ کے ساتھ 4 باتیں کروں گی تو میرا دل ہلکا ہو جائے گا۔ کریں ماں جی کریں، آپ کی باتیں تو بڑی مزیدار ہوتی ہیں۔ دفعہ ہوئے مزیدار ہوتی ہیں، انہوں باتاں بھی جڑیاں نے وہ بھی خوراک ہی لگ دی ہے۔ تینوں کدے مزے آؤندے نے، میں کہڑا تواڈے انگر کمیڈی کرن ڈئی ہونی آ۔ نانو کمیڈی نہیں کامیڈی ہوتا ہے۔ نہیں پڑھے جا جی، ایک تے توانوں پالا نو بزرگاں دیاں غلطیاں کڈن تو علاوہ کام ہی کوئی نہیں رہ گئے۔ حد ہو گئی ہے، پہلے ہی میں اس عادت تو بڑا کی ہاں بالاں دی۔ میں حیران ہونی ہاں کہ کی ہو گیا آج کل دے بچیاں نو، بہت ہی سیانے ہو گئے نے۔ انہیں میں بانو ہل گئی سا، آپ ہی چنگی پلی پڑھی لکھی ہے تے خامد بھی ہو دا چنگا پلا افسر ہے۔ اچھا ماں جی پڑھا لکھا تو میں بھی ہوں، لیکن حالات کی وجہ سے لگتا نہیں ہوں۔ پتر ایویں حالات تے نہ پا تو انج بھی نہیں لگ دا۔ ماں جی صحیح گل ہے، گوری بڑا پڑھیا لکھیا ہے، بس ایک چھوٹی ساری مسٹیک ہو گئی ہے۔ پنڈ چ کسی نے کو بیوٹیفل دے سپیلنگ پوچھ لے، وہ یہ آئے نہیں تو پنڈ والے رل کے پھر یہ پنڈوں کڈتا۔ وہ آتے ہیں مجھے بیوٹیفل کے سپیلنگ، وہ تو دشمنی کی وجہ سے میں نہیں بتاتا۔ یار اما جی کو بات کرنے دو۔ جی اما جی۔ پتر میں پئی دس دی ساں کہ وہ بانو جیڑی ہے او دے ساس تے سورا آئے نے پنڈوں۔ اچھا وہ کدرے بچارے سدھے سادے لوگ پرانے میرے ارگے، انہوں نے نہ کدرے اپنے پوتریاں پوتریاں نو آکھیا کہ اپنی پھوپھو نال مینوں ذرا فوٹو والا فون کرا دیو۔ تے سارے بال ہسن لگ پے تے انہاں دا شغل لان لگ پے کہ اما ہوراں نوں ویڈیو کال بھی نہیں کہنا آندا، فوٹو والا فون کہن دے۔ میں بھی انہوں کیا بانو نو، میں کیا نہیں آ بچے تیرے کڈے بدتمیز نے، بزرگاں دا مذاق اڈاندے نے، میرے نال بھی اس طرح ہی کردے نے ٹھٹھا، انہاں نوں باز کیوں نہیں کردی؟ پہلے آگوں مینوں آندی ہے کہ ماں جی اگر بچے آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کلفٹ نہیں ہے تو آپ نہ ان سے بات کیا کریں۔ میں کیا نہیں چولہے چ پوے کلفٹ، مینوں کی پتہ کی ہوندا ہے کلفٹ؟ اوہو نانو کلفٹ نہیں کمفرٹ کہا تھا، کمفرٹ۔ آپ کو بھی بولنا نہیں آتا لیکن بولنا ضرور ہے۔ اب دیکھو نا ذرا پتہ نہیں کی کر دینے بال، نہیں تو ایڈی پڑھی لکھی تو بی اے پاس جمی سے، تینوں بھی تے آ کے تے پڑھایا یہ نہ ماں پیو نے، سانو جو پڑھایا سانو او دے تے ساری زندگی اساں کڈ لئیے۔ بالکل ایڈی تو پڑھی لکھی ادا جہاں کی مطلب ہے دا ککڑ کھے اڈائی تے اپنے سیر چپائی۔ مجھے کیا پتا، ہم نے تو مرغیاں رکھی نہیں ہوئی۔ اب واپس جاندیاں راہ چ ککڑاں دی دکان ہے شہیدے دی، او دے کولوں پوچھی پھر اون ہو رہے او دے کسے ککڑ نے دسیا ہوئے۔ اور لڑکی اس کا مطلب ہے کہ ایسا کام کرنا کہ جس سے اپنی ہی بے عزتی ہو یا اپنا ہی نقصان ہو، اس موقع پہ کہا جاتا ہے کہ ککڑ کھے اڑائی تے اپنے سرج پائی۔ ہو نہیں سمجھ آئی ہو، ککڑ نہیں تو سی رکھے، پتہ نہیں کی کر دینے بھئی ایک نہیں پتا بزرگانوں کسے گل دا تے چلو چپ کارو نہ گو حسن لگ پاو، لاڈ پیار نال چلو ویلا ٹپاؤ نہ دا۔ اس طرح پتر بزرگ جیڑے نے نا انہاں نوں تکلیف ہوندی ہے، وہ بیچارے پریشان ہوندے نے کہ سانوں اپنے بالاں نال گل کرنی بھی نہیں آؤندی، دکھی ہو جاندے نے اس طرح مذاق اڈائیے تے۔ بالاں نوں بھی تے سکھاندے نے نا بزرگ بچے جدوں ہوندے نے، یاد نہیں ہو ایڈی ایڈی تو ہو گئی سیں
ਤੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਤਾਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਿਓ ਇਹਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋਤਾ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ अच्छा ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਤਾ ਤਾਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਾਂ हाय ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਡ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤਾਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋਤਾ क्या ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਵੇਖੋ सही बात हाँ जी मेरा बचपन में निक नेम तोता था। ਤੇ ਹੋਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤੋਤਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵਰਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਮੱਛਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ माँ जी मैं कभी तोता नहीं कहता, मैं पैरट ही कहता हूँ। ਨਹੀਂ ਤੋਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਐਵੇਂ ਤੋਤਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਵੇ माँ जी आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। वो चंद सेकंड में ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और इंटरनेट की मदद से पेचीदा मसला भी हल कर लेते हैं। हाँ जी। अब जब बुजुर्ग उसको समझने की कोशिश करते हैं तो उसे बताने के बजाय वो उनका मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल नानो आपको नहीं पता, नानो आपको तो समझ ही नहीं है, हाय नानो आपको कुछ भी नहीं आता। ए पुत्र असल च सिर्फ फिक्रे नहीं, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ हाय ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ हाँ जी बिल्कुल ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਪਾਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ हाँ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਲ ਵਾਹਨੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ जी टुरना फिरना सिखाते ने तो आप अगर वो आपसे कोई नई चीज पूछ रहे हैं जिनका उनको नहीं पता जी तो इसमें कौन सी बुरी बात है या इसमें कौन सी हंसने वाली बात है? हाँ जी पुत्र मसला ये नहीं है कि बच्चे जो हैं वो हमसे ज्यादा इल्म हासिल कर गए हैं या हमसे ज्यादा जानने लग गए हैं। जी बड़ा मसला ये है कि हमने बच्चों को बुजुर्गों के साथ पेश आना ही नहीं सिखाया। माँ जी आप तो बच्चों को कोई बात समझाने की कोशिश करें तो वो आगे से कह देते हैं हमारी प्राइवेसी में दखल ना दें। एक आ लफ्ज वेखो ना पढ़ाई वेसी बानो आंदी है बालां दी पढ़ाई वेसी हुंदी है हाय मैं कह इन्हों पढ़ाई वेसी सिखाई वो इन्हों कोई किताब विचों एहतराम दा लफ्ज भी कढ़ के सिखा मैंने एक दिन अपने बच्चे से कहा कि जाओ जरा वाईफाई ऑन करो, तो आगे से हंसने लगा, दांत फाड़ने लगा। मैंने कहा क्यों, बिल नहीं दिया? कहने लगा बिल तो दिया है लेकिन आप वाईफाई कहें वाईफाई ना कहें। मैंने कहा वाई वाई मैं कहूंगा बिल मैं देता हूं, मैं कहूंगा वाईफाई। हाय हाय अब देखो ना तेरा बेचारा बाला तो अके या पागल हो गए। नहीं माँ जी मुझे गुस्सा चढ़ते तो मैं पागल ही हो जाता हूँ। पुत्र तू गुस्से तो बगैर भी पागल ही लग आई ने मुनीबा ने भी घाड़े चलवा ली है हाई फाई। मैनू आंदी है मां जी तुसी फोन ना करिया करो, तुसी व्हाट्सएप करिया करो। व्हाट्सएप नानो व्हाट्सएप नी परे दफा हो नहीं होने की दवाइयां दे नाम लेंदी रहंदी। माँ जी असल में ये हम नई जनरेशन के अल्फाज हैं, आपको समझ नहीं आते। तेरे सदके जावा जे तू नवी जनरेशन है ते दा मतलब है फराउन दी मम्मी ते पिछले जुम्मे ही दफनाई है। ओ नो मेरा सारा डाटा सिर्फ 4 GB रह गया नानो। नी जीबी नहीं बीबी हुंदा है। सारी जिंदगी असी यही सुनिया है बीबी की लेना जे दसो बीबी आओ इधर सब्जी ले लवो।